أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد الذي سنتطرق فيه لمكون le lexique, toujours dans l'unité didactique numéro 5 semaine 1 et 2. العنوان ديال الدرس هو les suffixes. إذا كنا شفنا في الدرس السابق في le lexique les préfixes. إذا كما شفنا بأن البريفيكس هما بعض الحروف اللي كنزيدوه بعض الكلمات في البداية باش تغير المعنى ديالها. غادي نشوفو دابا لي سوفيكس. غادي نبداو بالفقرة ديال j'observe et je découvre مع les exemples de départ. Donc عندنا le premier exemple, vérifie régulièrement ton vélo. Et numéro 2, cet éclairage ne fonctionne pas ou bien ne fonctionne pas bien. 3, évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Alors la première question, quand faut-il vérifier son vélo? إذن متى يجب مراقبة الدراجة أو التحقق من الدراجة. Donc d'après le premier exemple, on doit vérifier le vélo régulièrement يعني بانتظام. La question numéro 2, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien? يعني ما الذي لا يعمل بشكل جيد. Donc d'après la deuxième phrase, cet éclairage ne fonctionne pas bien. Donc c'est l'éclairage qui ne fonctionne pas bien. Ou bien c'est l'éclairage. Al-Ida'a. La question 3, qu'est-ce qu'il faut éviter? ما الذي يجب تجنبه. Donc الجواب في la troisième phrase. Donc évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Donc la réponse, il faut éviter les écouteurs. Question numéro 4. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre? كلمات اللي استطعنا أننا نجاوبوا بهم. Alors les mots qui nous ont permis de répondre sont régulièrement, éclairage et écouteur. يعني هادو هما الكلمات اللي جاوبنا فيهم أو اللي جاوبنا بهم في هاد الأسئلة هادو. La question numéro 5. Quel est l'élément ajouté pour former chacun de ces mots? شكون هما العناصر اللي زدناه باش نشكلوا هاد الكلمات. دونك شنو زدنا في régulièrement، شكون هو العنصر اللي تزاد، كذلك نفس الشيء في éclairage et نفس الشيء في écouteur. Alors le mot régulièrement جات من le mot régulière. donc العنصر اللي تزاد هو mot M-E-N-T. éclairage جاتنا من éclairer, c'est le verbe éclairer ou la éclair. donc l'élément ajouté هو âge. و écouteur جاتنا من le verbe écouter. إذن العنصر اللي تزاد هو heure. يعني l'élément ajouté pour former chacun de ces mots هما mot, âge et heure. Je manipule et je réfléchis. J'écris les deux parties de chaque mot trouvé. إذن هادوك الكلمات اللي جاوبنا بهم في الأسئلة السابقة غادي نحاولوا نصنفوهم في هذا الجدول اللي عندنا فيه radical et suffixe. يعني كل كلمة نقسموها على جوج. الغاديكال يعني الجزء الأساسي ديال الكلمة، و لو سوفيكس هو العنصر اللي تزاد في الكلمة. Alors le radical de chacun de ces mots عندنا régulière, et écoute. بالنسبة للسوفيكس قلناهم هما mon, âge et heure. إذن بحال لو بريفيكس لو سيفيكس هو واحد العنصر على مجموعة ديال الحروف اللي كنزيدوه لواحد الكلمة باش تعطينا واحد المعنى آخر أو لا واحد كلمة أخرى. La consigne numéro 2, je cherche d'autres mots contenant des suffixes. نحاولوا نلقاو كلمات أخرى عندها des suffixes. Prenons les exemples suivants. Donc عندنا hauteur, passage, signalisation, accotement et recommandation. Je classe les mots trouvés dans le tableau suivant. هاد الكلمات نصنفوهم في الجدول كما صنفنا الكلمات اللي فوق. Alors في le mot hauteur عندنا السوفيكس هو heure. passage le suffixe هو âge. signalisation عندنا البريفيكس sion.
accotement le préfixe mon et recommandation عندنا le préfixe sion. مروا الفقرة الموالية. je retiens فقرة ديال أتذكر يعني ما يجب أن أتذكر من هذا الدرس. un mot peut être formé de plusieurs éléments. يعني الكلمة ممكن تكون مكونة من عدة عناصر. le radical ou racine يعني الجذع أو الأساس et ensuite de lettres qui se placent après le radical ومجموعة من الحروف اللي كنوضعهم خلف الكلمة وهذه المجموعة ديال الحروف كتسمى les suffixes bien le suffixe. Un suffixe permet d'obtenir un autre mot de sens différent. يعني هذا السيفيكس كيخلينا وكيسمح لنا باش نحصلوا على واحد الكلمة أخرى بمعنى مختلف. et peut modifier la nature de ce mot. ممكن يبدل لنا الطبيعة ديال الكلمة. exemple long اللي هو adjectif صفة ممكن يولي lentement. إلا زدنا السيفيكس اللي هو مون كيولي adverbe. marcher verbe. إلا زدنا لو سيفيكس heure دونك غادي يولي marcheur دونك كنلاحظوا بأنه ولا non. courage اللي هو non. إلا زدنا له كذلك EUX غادي يولي courageux اللي كتولي adjectif. كنلاحظوا بأن السيفيكس كيبدل الطبيعة ديال الكلمة. نمروا للفقرة الموالية. جو مونترين يعني نتدرب على هذا الشيء اللي شفناه في هذا الدرس. عندنا premier exercice j'entoure le suffixe dans chacun des mots ci-dessous. يعني غادي ندوروا على لو سوفيكس في الكلمات اللي عطاونا. إذن أول كلمة عندنا هي إيكوليي. إيكوليي اللي جات لو مو إيكول يعني المدرسة. دونك لو راديكال هو إيكول. لو سوفيكس هو ي إي أو إر. دوزيام مو انفيرموري. دونك عندنا لو راديكال هو انفيرمو. لو سوفيكس هو غي. routière donc le radical هو route حددتي و le suffixe هو IR I E R E. attentivement donc le radical هو attentive le suffixe هو ment M E N T. signalisation donc عندنا signalisation le radical هو signalise جات من le verbe signaliser donc هي signalisa ou le préfixe ou le suffixe هو sion. passant جات من passer le verbe passer donc هنا le suffixe هو en A N T S راه في البلوريال. recommandation جات من le verbe recommander donc نفس الشيء هنا le suffixe هو sion. vigilance جات من vigilant donc le suffixe هو ance A N C E. river جات من le mot river donc هنا river عندنا le radical هو rive و le suffixe هو heure. stationnement جات من stationner donc le suffixe هو ment M E N T. interdiction donc le suffixe tion هذا c'est le verbe interdire هنا ردينا non donc وقعت la nomination donc interdiction. وعندنا blessure اللي جات من le verbe blesser donc هنا عندنا URE blessure. مزيان إذن هاد الحروف اللي كتبناهم هنا هما اللي خصنا ندورو عليهم. deuxième exercice je complète les mots dans les phrases suivantes par des préfixes أو des suffixes. أعتقد أن هذا السؤال فيه واحد الخطأ بسيط اللي هو دي بريفيكس دونك أنا ما عندناش دي بريفيكس أنا فقط دي سوفيكس. إذن غادي نكملوا هاد الكلمات بلي سوفيكس كي كونفيان. عندنا لا بروميير فراز il est conseillé de sortir près d'âme de la voiture دونك غادي نزيدو لو سوفيكس اللي خصنا نزيدوه هنا.
il est conseillé de sortir comment. Donc هذا غادي يكون adverbe. Donc غالبا في l'adverbe كنزيدو ment. Donc غادي نقولو il est conseillé de sortir prudemment de la voiture. B. Une portière de voiture peut s'ouvrir soudainement. Donc نفس الشيء هنا عندنا l'adverbe. Donc غادي نزيدو mot. Donc soudainement. Donc هنا نزيدو ment. حيت كنحولو من l'adjectif اللي هو soudain l'adverbe. دونك غالبا ملي كنحولو من l'adjectif للverbe كنزيدو واحد الاو يعني بحال كنردوه فيمينا عاد كنزيدو لو سيفيكس اللي هو مون. سي l'éclairage. دونك هذا راه عندنا في مثال ديال الانطلاق. دونك كنزيدو age. l'éclairage du vélo doit être réparé. دونك لو سيفيكس اللي زدنا هو age. Ce coureur cycliste est Maroc. Donc نسبة إلى المغرب. Donc غادي نزيدو لو سيفيكس AIN. مزيان. إذن بالنسبة للسكان ديال الدول كاين مجموعة ديال لي سيفيكس اللي كنزيدوهم على حسب الدول. أنا بالنسبة للمغرب كنزيدو AIN بالنسبة للمواطنين المغرب. مثلا ألجيري لي سيتويان ديالها المواطنين ديالها كنزيدو IEN. الفرنسيين كنزيدو AIS etc. على حسب كل دولة. Elle a posé son casque à côté de la café. Donc نسبة إلى لا كافي القهوة. دونك غادي نقولو cafetière. دونك هنا زدنا TIERE. هادشي على حسب الكلمات. هادشي ديال معرفة يعني خصنا فقط نعرفو الكلمات ماشي ما عندهاش شي قاعدة خاصة كنطبقوها. دي évite aussi les écouteurs. نفس الشيء كما قلنا هذا راه عندنا في المثال ديال الانطلاق. دونك عندنا écouteur كنزيدو EUR ونزيدو واحد S ديال البلوريال car il limite l'attention. Je m'évalue. Je complète les phrases suivantes par des mots formés à partir de garé, fort, stress, auto. وعندنا جمل غادي نكملوهم بكلمات ولكن نستعملوا فيهم دي سيفيكس. يعني عطونا الأصل ديال الكلمة يعني لو غاديكال حنا نزيدو لو سيفيكس ونستعملوه في الجملة. دونك عندنا غاري فور ستريس اي اوتو هادو هما لي غاديكال اللي غنستعملوهم. عندنا لا بروميير فراز سيكليست اتونسيون يعني أيها الدراجون سائق الدراجات احذروا. Une voiture peut sortir d'un et vous gêner. يعني سيارة قد تخرج من وقد تزعجكم. يعني شكون هي الكلمة اللي غادي نديروها هنا؟ شكون هي الكلمة نستعملوها؟ واش غاغي يعني الركن اللي جات من يعني الأصل ديال الكلمة الركن ركن فعل ولا فوق قوي اسم ولا ستريس ولا اوتو. دونك انا باين السياره ملي غتخرج فين كتكون السياره مركونه دونك كتكون في الكراج. دونك انا غادي نقولوا une voiture peut sortir d'un garage. دونك غادي نشدو لو فيرب غاري ونزيدو لو سيفيكس اش باش تولي garage. B. Quand tu rencontres une situation tu peux traverser à pied le vélo à la main. يعني ملي كتصادف شي وضعية مقلقة أو مزعجة دونك هنا غادي نستعملو لو مو ستريسي باش نزيدو لو سيفيكس اون. هنا سيتوياسيون فيمينا دونك غادي نزيدو اونت يعني عندها او على فان لحقاش غادي تكون ادجيكتيف فيمينا. Donc, quand tu rencontres une situation stressante, tu peux traverser à pied le vélo à la main. إلا صادفتي شي وضعية يعني صعبة tu peux traverser à pied تقطع على رجليك le vélo à la main والدراجة في يديك. C'est face au le cycliste doit être prudent. يعني عند مواجهة
شي حاجة اللي راه في البلوريال. سائق الدراجة خصو يكون حذر. دونك أنا غادي نستعملو لو مو أوتو باش نزيدو له لو سيفيكس موبيليست. غتولي face aux automobilistes le cycliste doit être prudent. Les automobilistes هما سائقي السيارات. D. Le casque limite le risque de blessure à la tête. يعني الخوذة تخفض أو لا تنقص خطر الإصابة في الرأس. دونك هنا غادي نستعملو لو مو فور. غادي نقولو le casque limite fortement le risque de blessure à la tête. يعني تخفض بشكل جد قوي خطر الإصابة في الرأس. L'exercice numéro 2, je trouve 3 mots formés avec des suffixes. نحاولوا نلقاو 3 الكلمات مكونين بلي suffixes. ناخذ الأمثلة التالية. عندنا piéton, passage, prudemment, rapidement, sensibilisation, etc. حنا مطلوب لنا 3 فقط. ممكن نلقاو أكثر ولكن احنا نستعملو 3 فقط. دونك عندنا piéton جات من pied و passage جات من passer. prudemment جات من لو فيرب أولا من l'adjectif prudent يعني حذر. rapidement جات من rapide سرعة. sensibilisation جات من sensibiliser اللي هو فعل. Donc هادو sont des mots formés avec des suffixes. L'exercice numéro 3 قالك j'ai créé des phrases en utilisant les mots trouvés. يعني نكتب جمل مع الكلمات اللي لقيناهم. ممكن نقولوا مثلا ce passage est destiné aux piétons. Dans la ville, le cycliste doit rouler prudemment. Prenons le dernier exemple. Les policiers sont chargés de la sensibilisation des usagers de la route. هكذا سنكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن هذا الفيديو سينال إعجابكم ونتمنى أنه يكون عند حسن ظنكم. في الختام لا تترددوا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا على تقديم المزيد. السلام عليكم.